কালেমা শরীফ কোরআন শরীফ কয়েক খতম তেলাওয়াত হয়েছে আল্লাহ ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে কবুল করে নিন এ সওয়াব সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে পৌঁছে দিন হুজুরের আওলাদ तमाम साहबाए किराम उम्महातुल मोमिनीन मक्का शरीफ मदीना शरीफ जन्नतुल बाकी जन्नतुल मुअल्ला ओहदे बदरे खंदके हुनैने करबला तमाम साहबाए किराम शुहदाए किराम हुजूर दिए अल्लाह पाक के सवाब सिद्धि चरमजा हमें इमाम चत्तनी का पीर हुजूर के दरबार पहुंची थी आठ खतम कुरान सुनी तिलावत अल्लाह कबूल करे सवाब चार मजहब इमाम चत्तनी का पीर अल्लाह पाक बगदाद शरीफ अजमेर से दिल्ली पंजाब कोलकाता फुरफुरा शरीफ जमीने मुजाद्दिदुज़्ज़मान दादा हुजूर पीर किबला रहमतुल्लाह अलैह पास कुनी जा टुकड़ा अल्लाह आला औलाद खलीफा मुरीद मुताकिदीन जाना पद्दा निয়েছে खास कुनी पीर कलीमुल्लाह हुजूर रहमतुल्लाह अलैह अबू इब्राहिम सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह हुजूर दिए अल्लाह पाक सवाब पहुंचे दी বসিরহাটে বড় মাওলানা হুজুরের দরবারে সওয়াব পৌঁছে দিন শালি শামিয়া দরগা মুনি চাঁদপুরি পানিগোবরা হাফেজ সাহেব হুজুর হাড়োয়া পীর সাহেব গুটিয়ানি পীর সাহেব ভাঙড় পীর সাহেব কানকুলি পীর সাহেব মাজারাইন পীর বাকুল সুমি সাহেব ক্যানিং মুস্তানজি হুজুর আল্লাহ এরেন্ডা সুমি সাহেব হুজুর পাকে পৌঁছে अल्लाह हमरा যারা হাত পেতেছি কেউ বা নিজে হাতে নিজে জনম দুঃখিনী মাকে কবরস্থ কেউ বা নিজে জন্মদাতা আব্বাকে কবরস্থ করেছি আল্লাহ